So, may nag-comment. 3113. 1, 2, 3. Ayan. 311. Ayan, 1. Ayan, hindi ako makakape. 3, 1, 1. Ayan, white. 1. 3, 1, 1. 3. Ala. Ba't ka nakabad? 3, 1, 1, 3. 1, 2, 3. Wait na yung... Ito na lang po, pwede. Hindi po kasi kita yung damit ko. Ito na lang. Ay, ang cute! Ang cute nun. Ang cute na to. Ito. Ang cute. Yun na lang po. Sorry po. Hindi pala. Ito pala yung magnet. Sorry po. Ito na lang. Sabi daw, 3, 1, 1, 3. 3, 1, 1, 3. 3. Tapos sabi niya daw, 8 daw po. 8. Meron man ang bago. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. So, yun na po. And comment nyo. Bye!